मते पाला देखैबो मते कहबो बढ़ई आज मो भाई कहउथले बढ़ई तमे बढ़ई कुंदे रे पड़ी ना तुमको टे बढ़ई कुंदे रे न पकइले हबन कवि हेले जदुमणि बही हूँ प्रबंध पूर्णचंद्र टीके आपण माने ध्यान देवे बहीटा को एबे खोलु नहीं खाली जने बाबाजी बसिकरी करूचंती तपस्या से बाबाजी केमी देखा जाउचंती पागल खाली 50 टंका बापा माने देले लेलु ना मो संगरे दौड़ी दौड़ी सुन मन दे ठीक है हम जगत सिंहपुर ढांचा डाकुआ सुर बाबाजी का रूप केमिति हिची लेखुचंती जदुमणि ध्यान दे मन दे अरे से बही छंती मुनि मुकुट जटा भस्म भूषिते शत गौरी को श्रृंगे निधन कौशी से घन चंद्रे चंद्रिका चयर चातुरी जेमंत सत फलित मते पाला देखैबो मते कहबो बढ़ई परह मुगुरा एतबळे जे बाहर नहीं रो 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 हत्यारे काम टिके आगे ध्यान देबे मोर जते भगवत प्रेमी ज्ञानी माने पाला प्रेमी मोर समस्त ज्ञानी माने टिके ध्यान देबे मु कहि छै ज्ञान जने बाबाजी बसिचंती तपस्या रे से केमी देखा जाउचंती केमी जदुमणि को भाषा रे बही छंती मुनि मुकुट पिंगल ज्योति जटा भस्म भूषिते आज्ञा साधना चरम सोपान रे पहुंचीबा परे हे मोर सज्जन वृंद बाबाजी देखा जाउचंती तंबा वर्णर आज्ञा मुंडे रे जो जट आज्ञा आपण देखिथे अलेख बाजी मानी आपण को अंचल को आउथे से माने समस्त बकला जटाधारी मुंडे रे से जट को सब रुंडे पुंडे करी गुडे करी बांधान जटा वर्ण में आज्ञा तंबा वर्णर से जट को मुंडे रे बाबाजी गुडे साला परे तापर यज्ञ विभूति पकई देछथि से केमिति देखा जाउछि
ଯଦୁମଣିଙ୍କ ଭାଷା ଗୈରିକ ଶୃଙ୍ଗେ ନିଘନ କୌଶିକ ଧନ ହୋଇଥାଇ ଯେମନ୍ତି ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ପାହାଡ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ କୁହୁଡି ଘନୀଭୂତ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଶୋଭାକୁ ଧାରଣ କରେ। ଆଜ୍ଞା ବାବାଜୀଙ୍କ ରଙ୍ଗ ତମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣର ଜଟ ତମ୍ବା ବର୍ଣ୍ଣର ଗେରୁଆ ପାହାଡ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟାମାନ ହେଲା ବେଳେ ଜଟ ଉପରେ ପଡିଛି ଯଜ୍ଞ ବିଭୂତି ସେ ଦେଖା ଯାଉଛି କୁହୁଡି ଘନୀଭୂତ ହେଲା ଭଳିଆ। ଏ ପୁଅ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଯଦୁମଣି ଯୋଉ ଛାନ୍ଦୁଟି ଲେଖିଲେ ତାର ଉପାଦାନ ସେ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ନାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଛାୟା ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନ ପଡିଥିଲେ ସେ ଏଭଳି ଏକ ଅମ୍ଳାନ ସୃଷ୍ଟି କରି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କୋଉ ଛାୟାରେ ଯଦୁମଣି ୟାକୁ ଲେଖିଲେ କୋଉ ଛାୟା ଟିକେ ଏ ବର୍ଷ ତ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ବାଦପାଲା ଟିକେ ମନନଶୀଳ ହେଇକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। କବି ହେଲେ ମାଘ ବହି ହଉଛି ଶିଶୁପାଳ ବଦ୍ଧ। ମାଘ କବି କଣ ଲେଖିଲେ ଯାହା ଯଦୁମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ମାଘ କବି ସେଇ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ। ଶରଦ୍ୟୁତି ଜଟା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମରିଚି ରୋଚି ବିପାକ ପିଙ୍ଗା ତୁହିନ ସ୍ଥଳୀରୁ ହେଇ ଧରା ଧରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରତତି ତତିରିବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଶୁଣିବାକୁ ଭାରି ମନ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ନିଠେଇ ସିଲେଇକି ଅର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନି। ଓଡିଆ ଛାନ୍ଦରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାଘ କବି ଶିଶୁପାଳ ବଦ୍ଧ କାବ୍ୟରେ ସେଇ ଭାବରେ ମତ ଦେଲେ ଦଧାନ ମମ୍ଭୋରୁହକେ ଶରଦ୍ୟୁତି ସେଇ ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥା। ତେବେ ତାକୁ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତୁ। ବସିଛନ୍ତି ବାବାଜୀ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ଜଗତରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ।